नमस्कार उत्कलकांति को स्वागत करुच्ची मु शांतनु दर्शक बंधु गत 15 तारिख दिन भरतपुर थाना रे एभली एक घटना घटिला जो घटना पाई समग्र राज्य एवं समग्र देश रे गोटे चर्चार विषय पलटि गला एवं 2 दिन पर्यंत अर्थात 15 तारिख रु 17 तारिख पर्यंत ए संक्रांत रे सेतटा आलोचना हेला ना कारण यह भी होइथाई पारे जेहेतु भारतर प्रधानमंत्री ओडिशा गस्तरे थिले ओडिशा गस्तरे आसुथिले सेथिपाई हुएत घटनाटी को चापी दिया जाउथिला एवं 2 दिन पर्यंत ए संक्रांत रे कोनोसी आलोचना हेला ना किंतु परवर्ती समय रे ए घटनाटी जेतबेले नेशनल मीडिया रे बाजिला एवं नेशनल मीडिया रे जेतबेले चर्चा करा गला ए घटना को लेकी एवं विभिन्न लोक भिन्न भिन्न मंतव्य देले सोशल मीडिया रे सेतबेले घटनाटी सामना को आसिला एवं ए घटना विषय रे चर्चा आरंभ हैला परवर्ती समय रे जेतबेले नेशनल मीडिया रे घटनाटी चर्चा हैला एवं आर्मी ऑफिसर माने पुलिस को एग्नेस्ट रे पुलिस को विरोध रे जेतबेले एतला देले सेतबेले राज्य सरकार 5 जन पुलिस अधिकारी को भरतपुर थानार 5 जन पुलिस अधिकारी को निलंबित करदेले सेमान को चाकरी रु निलंबित कर दिया गला किंतु जदि आमे देखिबा जे ए घटना रे आरंभ किपरि होइतिला एवं ए घटनाटी काहेकि घटितिला एवं ए घटना पछर रहस्य कोन तेबे घटनाटी जो दिन घटिला से दिन राति रे विलंबित रात्रि रे आर्मी ऑफिसर एवं बांधवी रास्ता रे गोटे झगड़ा होइतिला फेरिबा समय रे रास्ता रे गोटे झगड़ा होइतिला किछि असामाजिक व्यक्ति मानक सहित समानकर झगड़ा होइतिला एवं जहार वीडियो मध्ये परवर्ती समय रे सामना को आसीतिला अनेक जुक्ति तर्क हेउतिला एवं कथा कटाकटी हेउथिबार वीडियो मध्ये सामना को आसीतिला सोशल मीडिया रे पोस्ट होइतिला तेबे ए घटना को नहीं जतबेले संपृक्त आर्मी ऑफिसर बांधवी भरतपुर थाना रे सेमानक विरोध रे एफआईआर देबा को बाहरिले एवं एफआईआर देबा को जतबेले जे भरतपुर थाना रे पहुंचछंती से समय रे थाना रे संपृक्त महिला को कहबा कथा से समय रे थाना रे केही नथिले एवं जणे पुलिस ऑफिसर महिला पुलिस ऑफिसर कर्मचारी से कोन करथिले ना नाइट पिंदी ड्यूटी करूथिले एवं से कुआडे याको प्रथमे दुर्व्यवहार करबा आरंभ करथिले परवर्ती समय रे भरतपुर थानार आईआईसी एवं अन्य अधिकारी माने नाइट पेट्रोलिंग रे जाइथिले एवं पाखापाखि 3:30 मिनिट समय रे सेमाने मध्य भरतपुर थाना को फेरी आसीथिले एवं संपृक्त युवती सहित जुक्ति तर्क होइथिला जहार भी एक वीडियो मध्य सोशल मीडिया रे पोस्ट होइछि एवं जहार गोटे वीडियो वायरल हेउछि जेउथिरे स्पष्ट भाव रे देखा जाउछि जे संपृक्त महिला पुलिस सहित जुक्ति करुछंती किंतु आर्मी ऑफिसर को बांधवी को कहवा हिसाब रे जे तांकु भरतपुर थाना रे दुर्व्यवहार करा जायतिला माड़ मरा जायतिला एथि सहित से तांकर हाथ गोड़ बांधी तांको छाती को जड़े पुरुष पुलिस ऑफिसर गोईठा मध्य मारिथिबार गोटे संगीन अभियोग से करिसंती जे तांको छाती को मध्य जड़े पुरुष पुलिस ऑफिसर गोईठा मारिसंती एवं तांको सेक्सुअल हारासमेंट करा जायछि अन्यपटे जदि आपण देखिबे जे से एम्स रे वर्तमान चिकित्सित हेउछंती एवं तांकर ओठ फाटी जिबा गळा रे क्षत सृष्टि हेबा एवं दांत भांगी जाइथिबा बड़ी घटना डॉक्टर रिपोर्ट रे स्पष्ट मध्ये होई जाइछि एठी गोटिए कथा स्पष्ट जे जेतबेले फिजिकल इंजरी क्लियर भाव रे विजिबल हेउछि एवं डॉक्टर रिपोर्ट क्लियर अछि अर्थात एटा मानि नेबाको पड़िबो जे संपृक्त महिला प्रति दुर्व्यवहार करा जाइछि एवं तांको माड़ मध्य मरा जाइछि एथिरे 5 जन पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करदेले कौन जड़े महिला उपयुक्त न्याय पाई जिबे बोली आपण भाबुछथि कि अन्यपटे पुलिस सपक्ष रे जाई प्रतीक सिंह मध्य कहिसंती जे संपृक्त महिला एवं ताकर पुरुष बंधु जे आर्मी ऑफिसर थिले उभय निशाग्रस्त मध्य थिले से समय रे जे समय रे भरतपुर थाना रे एभली घटना घटिला से समय रे उभय निशाग्रस्त थिले किंतु एठी गोटिए प्रश्न जदि जड़े निशाग्रस्त रहुछि कि निशा खाई थाना को आसीछि तेबे तांको बाड़ेइबा एटा केउ प्रकार आईन रे लेखा होइछि केउ आईन रे लेखा जाइछि जे जदि कोनोसी व्यक्ति निशा सेवन करिथांती सेमानको पुलिस बाड़ेइबो एटा केउ अधिकार रे सेमानको बाड़ेइबो एहा केउठी ना केउठी गोटे इंगित करूछि जे पुलिस तरफरु मध्य दुर्व्यवहार करा होइतिबा कथाटी सत्य अन्यपटे भरतपुर थाना अधिकारी कहवा कथा जे संपृक्त महिला एवं तांकर पुरुष बंधु जे थिले सेमाने प्रथमे आसी पुलिस अधिकारी को आक्रमण करथिले एवं पुलिस अधिकारी को माड़ मारिथिले जदि आमे देखिबा जे गोटे थाना रे 5 जन 10 जन मध्ये स्टाफ रहउछंती
ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି ବା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟେବଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଚେକଅପ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଡାକ୍ତରୀ ଚେକଅପ୍ କରିବା କଥା। ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି ନା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ସେମାନଙ୍କର କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ ଏତେ ମାହିର ଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଅଫିସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ମହିଳା ଯୋଉ ବାନ୍ଧବୀ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଘଟଣା, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଏବଂ ମନଗଢ଼ା କଥା ମଧ୍ୟ। ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରକୁ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରୁଫ୍ ଦଉ। ସେଠି ସିସିଟିଭି ଥିବ, ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଯାଉ, ଯେ ସିସିଟିଭିରେ ବି କଏଦ ହୋଇଥିବ ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବେ, ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜରେ ବି କଏଦ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ହୁଏତ ମନଗଢ଼ା ଘଟଣା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ହୁଏତ ସତ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ଆର୍ମି ଅଫିସର ସେମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବାହାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ 8-10 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକାଲ ମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ତେବେ ୟା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ହୁଏତ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଏ ଯୋଉ ୟାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ 8-10 ଜଣ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କି? ଯଦି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଆକ୍ସନ ନେଇଥିବ, ଏହା ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ବି ତାଳି ବାଜେନି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାଡିଆ ବାଡି କରିବ ବା ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ? ଏହା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସେଇଟା ହୁଏତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଜାରି କଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପେଜରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ। ସେହି ସରକାର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପରୀ, ବେବିନା, ଇତିଶ୍ରୀ, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିନଥିବେ। ସେ ଆଜି ଜଣେ ନାରୀ ପାଇଁ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମବେଦନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ଏବଂ ଯୋଉ ସରକାର ନିଜେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ 100 ଦିନର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିବା। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେଇ ସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଦେଖାଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ପୁଣି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ନା ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ
ए घटनाटी को घंट गोड़े रखिथे ता तो समय कहब कारण 100 दिन सरकार को आम हठात दोष दे पारिबानी टिके टाइम लगी पारे किंतु आम हठात दोष दे पारिबानी जे आम कहि परिबानी जे ये दुर्नीति को निवारण करि पारनांती किंबा दुर्नीति विरोध रे ये सरकार दुर्नीति को दमन करि पारुनी ए जिनसटा आम 100 दिन सरकार को सीधा सड़क कहि परिबा नाही टिके टाइम लागिबो। एथि सहित कांग्रेस नेत्री सोफिया फिरदौस एम्स जाइए संपृक्त महिला को भेटी सारे एवं संपृक्त महिला प्रति होइथिबा अन्याय अत्याचार को विरोध करी सरकार को निकट में न्याय भिक्षा कर सबु घटना पर आमे काहाकू दोषारोप करूना कारण हुए तो थाना अधिकारी मानकर पूर्वतन अभ्यास रही थाई पारे जो दमन नीति पूर्वतन सरकार के समय रही से हुए तो आज भी सेटा बलवत्तर रही थाई पारे किंतु एतिकी चाहबू जे घटनार निरपेक्ष तदंत करंतु सरकार एवं निरपेक्ष तदंत करी प्रकृत रे जे दोषी से दंड दिया जाऊ एवं जो वर्तमान रोड रोमियो माने जो असामाजिक व्यक्ति माने राति अधार आतंक खेलाउछथि राजधानी रास्ता रे सेमानक विरोध रे मध्ये कठोर कार्यानुष्ठान निया जाऊ जदि से दिन से 8-10 जन असामाजिक व्यक्ति हाबुडे एमाने पड़ी न थाते हुए तो एते बड़ घटना आज देखा मिल न था तेणु एसबू दिग प्रति सरकार यत्नशील होगा निहाती आवश्यक। दर्शक बंधु आज प्रसंग को यही रखुचु पुणी देखा आउ एक प्रसंग में से विदाय दिंतु नमस्कार।